Asa ni assignment nimo? Very good. Yung assignment naman palang kakebe. Okay, okay, okay. Ipa-video daw si Papa. Ipa-video. Yes. Okay, okay. Katulad po isa na. Dapat na. Dagoy, dagoy. Ay, okay. Katulad, yes. Kada, ayos yung bata. Mo niya mo ang Bryce. Si Bryce Dungkoy na mo. Okay, nag-school naman siya. Mo nagka-color na jud siya. Kay assignment man niya sa iyang teacher. Yes. Nice style, guys. Yes, okay. Hello guys. Hello guys. Hi guys, nice style, guys. So, Okay, sige guys. Bebe. Ato patalo ka pa para be. Yes. Unsa man ang gibuhat nimo guys? ulit. Ball. Wow, nag-color ka. 1, 2, 3. Yes, very good. Okay niya. Sa pag-color nimo, pila ka pag-coloran panlangga? Pila? Lima. Very good. Sige. Oh, 8. Eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Nanubrag duha. Sige, be. Mama, si Tenmag. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8, okay. 8. Grabe palangga. Jadi palangga ni Papang ni. Faraon. Grabe. Color dyan sa palangga. Yes, color ng palangga. Ay, nag-color na palangga naman. Hello, guys. Shout out. Baby, sige, babe. Story daw, babe. Mana? Wala pa, guys. Wala pa. Sige, babe. Hello, guys. Ato magkababa, babe. Hello, guys. Hi, guys. Dire. Hi, guys. Dahon man na. Wala pa. Wala pa. Apa ka, guys? Alin? Halo, guys. Video-video mo yan, guys. Guys, no? Si Pata sa palangga. Sipat kay palangga. Ni Papa palangga kayo. Yung gamot ni palangga. Para sa future. Assignment man ang bibi namo. Yes. Labo pa color, guys, no? Ha? Color. One of the guns. Test. Tapos? Manapis mana, no? Mana. Oh, Hapit na. happy na. Hapit na. Very good. Makadaag na. Makadula na gini ba? Kumana na yung ball? Wala na. Napa. Guys, pula pa, guys. Napa, guys. Guys, over. Oh, hapit na man guys. Hapit na. Idol, tanaw idol. Idol! Ito yung idol! Wala. Ay, idol. Papahala ko sa puto.
Okay. Mana? Yes! Finish na! Finish na! Yay! Finish na! Finish na, idol? Very good. Yes! Finish na! Finish na! Mama, nalago ma. Very good! Basta ko. Iluan na. Sa inyo ni teacher, ibutang sa... Bag. Bag. Very good. Butan ni teacher. Butan sa bag din ah. Adol. Okay na, Adol? Ikaw sa dul. Ikaw na pilo da, Adol. Nya sa may maestra ni man, Adol. Kaya humana man ka, Adol. Mana ko dul. Ah. Tarong nga, Adol. Ah, kugi ginawa. Ay, ayaw, tarong nga. Suko si teacher, anak. Kugi yun mo palangga, gino. Kaya para 100 yun yung ugma ba? Ako 100 100. yung kaugma ni Dol. Ah, tungkoy na mo 100 yun yung ugma ba? 100 yun yung ugma na mo. Tarong nga. Tarong nga. Ah. Wala man na tarong na idol. Ah, pais. Siri. Crayons, lapis. Crayons, ang crayons. Sunod bago ka maglahat. Ay, mulaag, di ka nak? Okay, mulaag nga idol naman. Yay! Humana jud mi. Ang lapis, sarap na lang bag. Okay na? Okay, bye-bye. Laag na siya, oh. Ala. Laag na, oh. Laag na ka doon? Laag na? Mana day? Mana? Agay. Laag ba?